हाफिज़ साहब, आपको भी इस मौजू पर शामिल गुफ्तगू अगर कर लें तो ख़ुद एहतसाबी ये ऐसी चीज़ नहीं है कि सिर्फ माह रमज़ान में इसको इख्तियार किया जाए, बल्कि ज़िंदगी भर ये साथ चलनी चाहिए। लेकिन होता ये है अमूमन कि हम माह रमज़ान में ऐसा हमें महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो बुराइयां हमें मौजूद होती हैं उन्हें ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, रोज़े की बरकत कह लीजिए या अल्लाह ताला की बरकत कह लीजिए। लेकिन जैसे रमज़ान गुजरता है हम दोबारा उसी रूटीन को अपना लेते हैं, वही सारी चीज़ें दोबारा ज़िंदगी में शामिल हो जाती हैं। तो ये कैसे बरकरार रखा जाए ज़िंदगी भर के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का मशकूर हूँ कि आपने और आपकी मिन जुमला टीम ने मुझे यहाँ पर मदऊ किया और अल्लाह पाक और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक बातें पूरी दुनिया के इंसानों तक पहुँचाने का मौका फ़राहम किया। बाकी रही बात मेरी बहन जो आपने बात की ख़ुद एहतसाबी की, कुरान की आयत है व अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा। ये जो आयत मुबारक है कि जो शख्स खौफ में मुब्तला हो गया उस दिन से कि जिस दिन उसने अल्लाह के सामने खड़ा होना है, अल्लाह के सामने उसने खड़ा होना है, उसको वहाँ पे ये सारा कुछ बतला दिया जाएगा कि तूने दुनिया में क्या किया, दुनिया की ज़िंदगी कैसे गुजारी। अब ये जो खड़ा होना है वो सारी ज़िंदगी के अंदर जो आमाल किए वो सब कुछ साथ लेकर वहाँ पर खड़ा होगा। ये नहीं कि सिर्फ़ एक माह या चंद घड़ियाँ चंद सातें, पूरी ज़िंदगी जो उसने गुजारी है वो नेकी करके गुजारी, बुराई करके गुजारी, तमाम की तमाम सारी चीज़ें वो लेकर वहाँ पर खड़ा होगा। अब वहाँ पे वो जो उसका खड़ा होना है वो खड़े होने से वो डर गया। दुनिया के अंदर उसने ये ख्याल किया कि मैंने कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने पेश होना है, मैंने जवाबदेह होना है। ये जो चंद मिनट की ज़िंदगी मुझे अता की गई है, इस ज़िंदगी का मैंने जवाब देना है। इससे वो अगर वो डर गया और दिल में ख़्याल ये पैदा किया मैंने अल्लाह के रूबरू होना है, वो फिर डरने की वजह से उसने क्या किया, उसने नेकी वाले अमाल किए, अच्छाई वाले अमाल किए। और तो फिर क्या होगा कि कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक उसको इसके बदले, इस डरने की वजह से, इस रुकने की वजह से, बुराई से रुकने की वजह से, नेकी के रास्ते पर चलने की वजह से अल्लाह पाक उसको बेहतरीन नतीजा जन्नत की सूरत में अता करेंगे। दूसरी बात मेरी बहन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस शख्स ने रमज़ान का रोज़ा रखा ईमान के साथ और एहतसाब के साथ, उस शख्स को एक इनाम दिया जाएगा। इनाम क्या दिया जाएगा कि उसके साबिक़ा गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। मुफ्ती साहब ने, मेरे बड़े मुकर्रम हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं, इन्होंने बड़ी प्यारी बात की है, बड़ा प्यारा समझाया। ये महीना मुबारक महीना, रहमतों वाला महीना, अल्लाह की रहमत पहले दिन से बरस रही है। यूँ समझ रहे हैं कि जैसे पैकेज, रिलीफ़ पैकेज मिलता है, अभी रिलीफ़ पैकेज चल रहा है। अब बेहतरीन अक्लमंद इंसान वो है जो इस रिलीफ़ पैकेज से फ़ायदा हासिल कर ले, अपना टाइम ज़ाया ना करे, बल्कि रोज़े रखे और रोज़ जो है रात को जब बिस्तर पे जाए तो ये देखे कि आज मैंने सारा दिन जो अल्लाह पाक ने मेरे ज़िम्मे फ़र्ज़ किए थे रोज़े, अल्लाह पाक ने जो मेरी ज़िंदगी है उसमें कुछ हुदूद, कुछ क़ुयूद लगाई हैं, तो उन पे मैं कितना कारबंद रहा हूँ। मैंने कहीं अल्लाह की कैदों को, अल्लाह ने जिन चीज़ों से रोका, कहीं मैं उन कैदों को तोड़ा तो नहीं, मैंने जो है वो गुनाह तो नहीं किया। रोज़ बिस्तर पे लेटते वक्त जो है वो अपना एहतसाब करे और दूसरे दिन का आगाज़ इस सूरत में करे, रात को ही ये पक्का इरादा करे कि मैं इंशाअल्लाह जो अगला दिन है मैं कोशिश करूँगा कि आज सारा दिन अल्लाह को राज़ी कर लूँ और मेरा कोई भी अमल ऐसा ना हो कि जिससे मेरा रब मुझसे नाराज़ हो। मुबारक घड़ियाँ चल रही हैं, आखिरी अशरा है, बड़ा मुबारक अशरा है, जहन्नम से आज़ादी का अशरा। तो अभी हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इस पैकेज से फ़ायदा उठाकर अपने साबिक़ा गुनाहों को माफ़ करवा लें और जन्नत को अपना बेहतरीन ठिकाना जो है उसको हम जो है अपनी किस्मत में उसको लिखवा लें। यही बेहतरीन जो है हमारे लिए फ़ायदेमंद। हमारे दीन ने भी इस पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है। हम वैसे चाहते तो ये हैं कि मुआशरा सुधर जाए, लेकिन उसका आगाज़ हम अपनी ज़ात से नहीं कर पाते हैं। जिहाद बिल नफ्स पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है, उसे जिहाद अकबर भी कहा जाता है। हम ये कह सकते हैं कि ख़ुद एहतसाबी का जो एक अमल है वो जिहाद बिल नफ्स के ज़ुमरे में ही आता है। जी बिल्कुल, जिहाद बिन नफ्स के ज़ुमरे में ही आएगा।
آپ دیکھیں کہ معاشرہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرہ سدھر جائے تو ہمیں سب سے پہلے اپنے سے شروع کرنا پڑے گا۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم دوسروں پر تنقید تو بہت زیادہ کرتے ہیں، دوسروں کی غلطیاں نکالتے ہیں، ان پر ہماری گہری نظر ہوتی ہے، جبکہ ہم اپنے آپ کو بالکل اگنور کرتے ہیں، اپنی طرف ہماری بالکل نظر نہیں ہوتی۔ جو فالٹ دوسرے کے اندر ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں اس سے زیادہ ہماری اپنی ذات کے اندر فالٹ ہوتے ہیں، ہم ان کی طرف ہمارا بالکل بھی دھیان نہیں ہوتا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے، معاشرہ ہمارا سدھر بھی اسی صورت میں سکتا ہے، یہ بہترین معاشرہ اسی صورت میں بن سکتا ہے جب ہم اس کا آغاز، احتساب کا آغاز اپنی ذات سے کریں۔ آپ خود اندازہ کیجئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین یا دیگر جو ائمہ تھے، ان کی ذات پہلے اپنے سے شروع ہوتی تھی، ہمیشہ اپنی ذات سے شروع ہوئی، اور پھر یہی تھا کہ وہاں پہ تنقید جب ہوتی تھی، تنقید صرف جو ہے وہ تنقید کرنے والے کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ اگلا بندہ بدرجہ وہ جواب دیتا تھا بہتر طریقے سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ کپڑا پہنا تو مجمع کے اندر سے سوال کیا گیا، اس وقت جو ہے وہ وقت کے بڑے تھے وہ، لیکن انہوں نے بالکل بھی اس کو مائنڈ نہیں کیا اور انہوں نے بہتر طریقے سے جواب دیا۔ اور اسی طرح آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، کیا ہم ایسے کام تو نہیں کر رہے کہ جن سے اللہ کی ذات ناراض ہو رہی ہو، جن سے جو ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا باعث تو نہیں ہم بن رہے۔ دیکھیں، اگر ہم اللہ کو راضی کریں گے، مبارک گھڑیاں چل رہی ہیں، اللہ کو راضی کریں گے تو ہمارا فائدہ ہوگا۔ مبارک گھڑیاں چل رہی ہیں، یہ وہ گھڑیاں ہیں کہ جن میں ہم زیادہ سے زیادہ توبہ کریں۔ توبہ کرنے پر قرآن کی آیت ہے، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جس شخص نے توبہ کی، ایمان لایا، نیک اعمال کیے، اللہ کی رحیم ذات اس کے صرف گناہ معاف نہیں کرے گی بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گی۔ تو میری یہ جو مبارک گھڑیاں چل رہی ہیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، آج رمضان ہے، اگلے رمضان پتہ نہیں ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے جو گھڑیاں گزریں وہ رب کو راضی کرتے ہوئے گزریں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع سنت ہوتے ہوئے گزریں۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آمین آمین۔ تو حافظ صاحب، اس موضوع کے حوالے سے کوئی مختصر پیغام آپ دے دیجئے، کیسے خود احتسابی کو جو ہے وہ ہم زندگی میں شامل کریں؟ ہم کوشش کریں کہ جو اللہ تعالیٰ نے احکام ہمارے ذمے لگائے ہیں، نماز کی صورت میں، روزے کی صورت میں، حقوق العباد کی صورت میں، ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے ان کو کریں۔ ہمارا یہ کوئی گھڑی جو ہے وہ اللہ کی ناراضگی کا باعث نہ ہو، یہی ہماری زندگی کے لیے بہتری ہے، اسی میں ہمارا فائدہ ہے۔ اگر ہم نہیں سوچیں گے، من مانی زندگی گزاریں گے، من چاہی زندگی گزاریں گے، اس کا نقصان ہوگا۔ نقصان یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی ہم جو ہے وہ ہمارے لیے دنیاوی زندگی مشکل کر دی جائے گی، اور آخرت کے اندر بھی جو ہے ہماری ناکامی ہوگی ہماری، اور وہ ناکامی ایسی ہے جو مستقل ناکامی ہے۔